সবগুলো সারলাম কিছু ভালো লাগে না একটু কাজ করে দিলে হাত গরম না শ্যাম্পুর দিয়ে মনে করেন অনেক কিছু হয়ে গেছে গরম না অনেক কিছু হয়ে গেছে গরম না গরম না আমার তো সবসময় গরম লাগে জানমালটা রুই কিছুর জন্য চলে যাচ্ছে আমরা এসে না তখন এখান থেকে যাইতেছে তো লাইভ ডাটা সেন্ড এখান থেকে ডাটা সেন্ড করতেছে লাইভ দেখা ওই দেখেন না আমরা এগুলো ডাটা সেন্ড করে দিলে তো वकील साहब मेरी भाभी से कुछ नहीं पूछे जिन फोटो ने यह बयान दिया है उन फोटो से निकली हुई आवाज को मैं हमेशा भगवान की आवाज समझता हूँ और अभी समझता हूँ हम हाथ सफाई करके आता है मेरी भाभी ने जिंदगी में हमेशा सच कहा है सच के सिवा और कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे यह खून करते हुए देखा है तो मैंने किया ये खून इसके बाद मैं अपनी सफाई करूँ কত পরে দেখছেন হ্যাঁ গেছে কেন এখান থেকে এইগুলো এখন আসছে সামনে গুলো এখন আইব ওই লাইভ লেখা উঠছে আপনি এখন এসেন দেখছেন কত ইয়া দেখছেন এটা ধরেন এইগুলো ভিডিও করে ইয়ে করে আমরা নাটক টাটক করে বিভিন্ন অ্যাড করে নিজেরাই ফায়দা দিয়ে দেখায় কাবলিয়ে যাবো ঠিক না দেখেন প্রযুক্তি কেমন জিনিস এখন লাইভ সরাসরি ওই লাইভ দেখা যাচ্ছে मैंने तुम्हें समझाया था कामयाबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई के सड़क पर तुम दौड़ रहे हो वो फांसी के तख्ते पे हक होती है फांसी के जिस तख्ते से आप मुझे डरा रहे हैं जेलर साहब वो मैंने खुद चुना मेरी मौत का फैसला तो जज ने सिर्फ लिखा है लेकिन उस फैसले में जिसने मोहर लगाई है জামশেদ ভাই मैं अभी उसे भगवान জামশেদ ভাই मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की तुमने जो कहा मैंने अदालत में कह दिया अब तो मेरी बेटी वापस कर दो अभी तो सिर्फ फांसी की सजा सुनाई गई अंगूठी वीडियो देखो फांसी के तख्ते पे छोड़ नहीं जाता मैं तुम्हारी बेटी वापस नहीं कर सकता দেখছেন কত বড় আসছে অনেক লেট করে এটা এখানে ভিডিও হচ্ছে না 1 মিনিট তারপর এটা আবার এটা ডাটা সেন্ড করে দেয় কম্পিউটার तुम्हारे कल्लू का कसूर नहीं वो तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या उसने तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और तुमने उसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया আমি আমি অনেকক্ষণ ধরে এতক্ষণ ধরে আমার নিজের ভিডিও করতে আমি सोने की भूख का वो जो कुआं तुम्हारे अंदर है वो कितना गहरा है जिससे कल्लू की मौत या उसकी लाश में बन सकता है नहीं शादी हो सके ब्रेक में बस मुझे ही फैला दो और मुझे जिंदा ही बैठाना चलती हुई जगह पे मैं किसी सजा की हकदार हूँ मैं तो इस जहाँ से भी गई और उस जहाँ से भी गई मेरा कल्लू काल कोठी में पड़ा है और मेरी बेटी अब तक शादी से खिचड़ी चढ़ी हुई है अभी ने जो किया वो ठीक किया जॉनी शेख ने जो कहानी शुरू की वो यहाँ खत्म नहीं होती কই মিয়া আমনের লাগে আমি টেনশন আছি বোধ কর তোমার সাথে আমাদের বড় স্যার আইছে এটা আমার বড় স্যার আইছে আমাদেরকে ফকিরের মতো উড়ে ওখানে তার কিছু তুমি তোমার সাথে এটা কিভাবে উড়াইছো আমাদের কিভাবে ওরে আপনি তো জুবিল করেছে হ্যাঁ আহাদের জুবরিশ এখন নুর আইবো আপনারা আইবেন দাঁড়ান এটা লাইভ ওই দেখেন এটা দেখতেছেন যে আপনারা আমাদের নাইম রায়না সুন্দর লাগে ওখানে চান্দু মাথায় খুব সুন্দর করে করেছিলাম 2 মিনিটের জন্য সন্ত্রাসী কি বের কি আপনারা
तो खत्म हो सकती है वक्त कभी खत्म नहीं हो सकता এটা দেখা দিতে তাড়াতাড়ি খবর শুকর দিতে এটা দেখো কি করেন ও আরে